Nanay naghulip dito, sa ilang pilapil, okay? Gikaon na sa daghang kayong kuhol. Anang kay ting ulan man mo nang daghan jud kaayong kuhol mo na silantan, magantos na sila hulip dia sa ilang kuana na sila diha kanang ambo, nangambo ra ba sila sa pilapil. Loy kay po ning mga ambo kay pagkadaghan ang hulipon to na lukop-lukop hapit ng usa ka pilapilan tungod sa hulipon, tungod sa daghan nga kuhol. Samtang ka video tadi diring dapita o di ana po tadi tungtungod di arang mga lubi dire nagihakot na niya ni Bernie, tanos Bernie dito sa ubos nagbaktas-baktas, nagvlog-vlog no sa to siya dito, asa ka to siya mag-vlog. Mo ni among kalipay anis kasagbutan ngani ra mo siya among kinabuhi, mga hoy mong hagdahon ana ra ang among kinabuhi adto po ko dito kay manastas ako dito palwa kay medyo init naman ning atong kalibutan ron manang adto ko dito magbaktas-baktas ako dito dapita. Okay, pero dili man jud ta mabaka andi kay di ara man ta sa ubos sa among balay di ara mi dira sa kuan lapin sa palapilan dili ka bak-an kay ang medyo di ara magud ang sagbot kay ngano sige biag uwan niya siyempre magsigig uwan na magsige po na siya katubo ang sagbot ngari kay gi butangan magmedisina diring dapita aw hawan-hawan sad siya. Thank you for watching.